बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। क्या पीटीआई और हुकूमत एक मेज़ पर बैठ जाएंगे? इस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है और कुछ अंदाजे हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इमरान खान जेल बरो तहरीक से भागते हुए नज़र आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह और मरीम नवाज कह रहे हैं कि जनाब आएँ, जेलें भरें। और फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो मामला है, वो सेनेट में जो हुआ है, वो मैं तो उसे अफसोसनाक ही कहूँगा कि उनके इसाले सवाब के लिए दुआ पे झगड़ा हो गया। और फिर आर्टिकल 6 की बातें हो रही हैं जनाब, कि वो सबको क्यों नहीं पकड़ा गया जो उनके साथ जर्नैल थे 12 अक्टूबर 1999 में जो फौजी इनकलाब लाए थे, कू किया था जिन्होंने। तो इस पर भी बात करेंगे। और फिर जो परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई हुई थी, क्या ये फौज की तरफ से ग्रीन सिग्नल आने के बाद ये हाई ट्रीजन का केस उनके खिलाफ बनाया गया था? इसके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है मुसद्दका, वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले मोहम्मद खान भट्टी साहब जो हैं, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली और साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो हो गए हैं जनाब मुबैना तौर पे गिरफ्तार सिंध से। और वो मुटियारी बाईपास हैदराबाद, वहाँ से उन्हें ले लिया गया है जनाब हिरासत में। और परवेज़ इलाही साहब ट्वीट कर रहे हैं, मोहन इलाही साहब ट्वीट कर रहे हैं, चीखें मार रहे हैं। ये मोहम्मद खान भट्टी साहब की गिरफ्तारी पे इतनी चीखें क्यों निकल रही हैं चौधरी परवेज़ इलाही और मोहन इलाही साहब की? और फिर उनके गुजरात में जो परवेज़ इलाही साहब का घर है, वहाँ भी छापा मारा। कोई 1.5-2 घंटे पुलिस जो है उसने तलाशी ली है, लेकिन ये इत्तला ये है कि वहाँ गिरफ्तारी नहीं हुई। और फिर लाहौर में GR1 में जो मोहम्मद खान भट्टी का घर है, सरकारी रहायशगाह है, वहाँ छापा मारा गया। और वहाँ से वो जो सीसीटीवी फुटेज की डिवाइस वगैरह ये वो चीज़ें ले लू गए हैं। और एक मुलाज़िम को भी सुना है पकड़ लिया है वहाँ से उन्होंने। ज़ाहिर है वो मोबाइल का डाटा शाटा लेना होगा ना। तो ये मोहम्मद खान भट्टी साहब जो हैं, ये मुबैना तौर पे चौधरी परवेज़ इलाही के फ्रंटमैन हैं। ये पंजाब असम्बली में ये उनको जब ये वज़ीर बल्दियात होते थे ना किसी दौर में परवेज़ इलाही साहब, तो मोहम्मद खान भट्टी उस वक़्त उनके साथ कोई मुलाज़िम थे। तो वो फिर जब स्पीकर बने तो उन्होंने फिर यहाँ उनको ले आए पंजाब असम्बली में। और फिर चौधरी परवेज़ इलाही इतने मेहरबान हुए कि 7वें या 14वें स्केल से फिर वो 22वें ग्रेड के अफ़सर जो हैं, वो इस वक़्त हैं मोहम्मद खान भट्टी साहब। जो भी हमज़ा शहबाज वाली और इंतखाब और परवेज़ इलाही के खिलाफ अदम एतमाद, वहाँ जो मोहम्मद खान भट्टी का किरदार था, वो एक जैसे ज़ाती मुलाज़िम होता है, इसी तरह का मोहम्मद खान भट्टी का किरदार था। अब ये मेरी जो इत्तला है, वो ये है कि इनको FIA ने ये गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ 2 मुकदमे हैं। एक तो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने मुकदमा दर्ज किया हुआ है, जिसमें मोहन इलाही का नाम भी है, अली शाही का नाम भी है, और जो मवासलात व तमीरात के बहुत सारे अफ़सर हैं, उनके नाम हैं। एक अफ़सर गिरफ्तार भी हो चुका हुआ है। और मोहम्मद खान भट्टी साहब मफरूर थे, भागे हुए थे। और दूसरा मुकदमा FIA ने दर्ज किया हुआ है, और वो मुकदमा है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। ये मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस रहे। और ये परवेज़ इलाही साहब को क्यों फ़िक्र है मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी? वो कह रहे हैं जनाब वो तो जा रहे थे ज़मानत करवाने के लिए, हिफाजती ज़मानत के लिए सिंध हाई कोर्ट जा रहे थे। जा रहे होंगे, लेकिन वो बस उनकी बदकिस्मती या फिर कोई इन्होंने पक्की इन्फॉर्मेशन थी, या उनके ऊपर इन्होंने अपनी दूरबीनें फिट की हुई थी और वो पकड़ लिया उन्होंने। और जो पुलिस है हैदराबाद की, मतलब SSP, उन्होंने कहा जी हमने नहीं पकड़ा। लेकिन इत्तला ये है कि वो पकड़ लिए गए, हिरासत में है इस वक्त। और जो मुझे पता चला है कि वो शायद FIA की हिरासत में है। और ये जो मूनस इलाही के खिलाफ ना कई दफ़ा मनी लॉन्ड्रिंग के केस बने हैं। पहले जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना था, 35-35 करोड़ की 2 ट्रांजैक्शंस थी बैरून मुल्क से पाकिस्तान आई थी, वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था। और मुझे एक अदालती शख्सियत ने बताया कि उनके सामने ज़ाहिर को फाइल आई होगी उनकी, और उनकी ज़मानत ज़मानत का मामला जो भी था, वो कहते बड़ा पक्का केस था वो।
پھر یہ جا کے بیٹھ گئے وفاقی حکومت ان کی جولی میں، زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کی جولی میں بیٹھ گئے. پھر وہاں پرویز الہی صاحب ڈپٹی وزیر اعظم بھی رہے، اور پھر اس دوران انہوں نے کوئی گیم شیم چلائی اور وہ کیس جو ہے وہ ظاہر ہے پھر خارج خروج ہو گیا. جو بھی ہوا پھر دوبارہ وہ کیس بنا ان کے خلاف منی لانڈرنگ کا. تو پھر اسد جاوید گھرال صاحب جو ہیں گجرات کے رہنے والے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے ان کے خلاف جو مقدمہ تھا وہ خارج کر دیا. اب یہ ایک طرح سے جو میں نے عرض کیا یہ ان کے فرنٹ مین ہیں، نہ صرف یہ بلکہ ان کے کوئی بھائی ہیں اور عزیز و کارب کئی عزیز ہیں جو چھوٹے ملازم ہیں، لیکن ان کے کھاتوں میں بھی ٹرانزیکشن ہوئی ہے. وہ جو ان کی اہلیہ، ان کی بھابھی، ان کی والدہ جو دوسری والدہ ہیں، ان کے جو خلاف مقدمات ہیں، جو ان کا نام ڈالا گیا ہے اسٹاف لسٹ میں، وہ سارے ٹرانزیکشنیں جو ہیں وہ ایسے ہی وہ ان کے ذریعے، اور وہ جو ملازم ہیں وہ بھی اسمبلی کے جو محمد خان بٹی کے بھائی ہیں. تو اب محمد خان بٹی اگر پکڑے جاتے ہیں تو یہ کہہ لیں وہ طوطا ہے جس میں جان ہے چودھری پرویز الہی فیملی کی، اور وہ اگر ثبوت دے دیتے ہیں. اس میں ایک دوسرا بھی بڑا اہم بندہ جو ہے وہ پکڑا ہوا ہے، جو مبینہ طور پہ وہ غائب ہیں، پولیس کہتی ہے جناب ہمارے پاس نہیں ہے. وہ ہے عامر سعید راں صاحب. اس میں عدالت نے آئی جی کو بلایا ہوا ہے، سی سی پی او نے تو وہ کہا جناب ہمارے پاس نہیں ہے. تو وہ پھر کہاں ہے؟ پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں وہ غائب کیا ہوا ہے کسی نے، اور پھر محمد خان بٹی وہ کہتے ہیں اس کو بھی غائب کر دیں گے. اب پتہ نہیں غائب کرتے ہیں یا ان کی جو گرفتاری ہے وہ شو کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، یا پھر جنہوں نے پکڑا ہے وہ پہلے ایف آئی اے کی بجائے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ والے تحقیقات شروع کر دیں. لیکن امکان اس بات کا کم ہے، ایف آئی اے والے ہی جو ہے وہ پہلے اپنا شروع کریں گے تفتیش. تو وہ اگر بولیں گے پھر رٹے ہوئے طوطے کی طرح، جب بتائیں گے. عامر سعید راں صاحب لیگل ایڈوائزر ہیں ان کے، قانونی مشیر چودھری پرویز الہی کے اور محمد خان بٹی، اور عامر سعید راں صاحب بھی تمام مشوروں میں شامل رہے ہیں. خیال یہ کیا جا رہا ہے، بتایا یہ جا رہا ہے مبینہ طور پہ وہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں چودھری پرویز الہی کے یا مونس الہی کے، سب معاملات میں ان کے مشورے شامل رہے جو ان کے علم میں ہیں. تو یہ دونوں بندے اگر ان کے پاس ہیں تو پھر چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ جتنی مرضی چیخیں جو کہ مار لیں، عمران خان کے نام کا سہارا لے لیں جائیں، عمران خان کے پیچھے چھپے، جیسے مونس الہی نے کہا ہے کہ جناب جو مرضی کر لیں، دوبارہ سوچ لیں، ہم نے عمران خان کو نہیں چھوڑنا. عمران خان کو اپنا بختہ پڑا ہوا ہے، یہ ان کو اس سے فیصلہ ہی نہیں ہو رہا. اس کو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے اپنے کن کارکنوں کو یا کن رہنماؤں کو بچانا ہے، اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. وہاں الگ ایک پڑا ہوا ہے رولا رپا زمان پارک میں، اور خان صاحب شہباز گل بیچارہ، شہباز گل اکیلا ہی جاتا ہے عدالتوں میں، کوئی بندہ نہیں ہوتا ساتھ. اور اس نے گلہ بھی کیا ہے، شکوہ بھی کیا ہے اس بات کا کہ جناب وہ بہرحال وہ انہوں نے کچھ لوگوں کا میں آستین کے سانپ ہیں وہ میں خان صاحب کو بتاؤں گا. اور خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اتنا تشدد کا نشانہ بنایا کہ ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا. ان کا اشارہ شاید شہباز گل کی طرف ہی ہوگا. بہرحال محمد خان بٹی صاحب جو ہے نا یہ گھر کے بیدی ہیں، اور ان کی خواہش ہے جنہوں نے پکڑا ہے کہ یہ لنکا ڈائیں، بتائیں جناب کہ کہاں کہاں سے پیسے آئے، کہاں کہاں گئے، کیسے پھر وہ ملک سے باہر گئے، اور کیسے پھر وہ واپس آئے. اور منی لانڈرنگ والا جو ایشو ہے وہ، اور وہ اس بات میں عرض کر چکا ہوں کہ جو پچھلے کیس تھے اس میں وہ کہتے ہیں بڑے ٹھوس شواہد تھے، لیکن وہ انہوں نے اس کو لپیٹ دیا اس کیس کو. اور خان صاحب جو ہیں یہ اب انہوں نے کہہ دیا، پہلے انہوں نے کہا جناب نے ہم کریں گے گرفتاریاں دیں گے، انہوں نے کہا کہ جب آئیں دیں گرفتاریاں. اچھا خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ رضاق کار جو ہے وہ اپنی رجسٹریشن کروائیں، نام لکھوائیں کون کون جیل برو تحریک میں شامل ہوگا. بھائی میرے وہ جو نام لکھوائے گا تو پولیس گرفتار کیوں کرے گی انہیں؟ وہ جیل برو تحریک کا حصہ کیوں بنے گی؟ بھائی یہ جیل جانے کے لیے جیل برو تحریک ہوتی ہے، جو تو ایک آپ کے خلاف جو مقدمات ہے یہ آپ بیلے شیلے ختم کروائیں،
ताकि पुलिस को जवाब मिले कि आपको गिरफ्तार करे। गैर आईनी तौर पर तो गिरफ्तार नहीं कर सकती। और दूसरे जो जेल बरो तहरीक में आम लोग कारकुन शामिल होते हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है कि उन्होंने कोई ना कोई कानून की खिलाफ वर्जी की हो। काबिले दस्तंदाजी पुलिस जुर्म किया, एक दफ़ा 144 लग जाती है फ़र्ज़ करें, और वो आप सारे जाके उसकी खिलाफ वर्जी कर देते हैं और कहते हैं जब हमें पकड़ लो, कोई मुज़ाहमत नहीं करते, तो फिर पुलिस पकड़ लेती है। या पुलिस के साथ कुछ ऐसा आप दंगा फसाद करते हैं, वहाँ पकड़े जाते हैं। कोई रियासत, कोई भी मुकदमा होना चाहिए और कोई उसके पीछे काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म होना चाहिए, फिर गिरफ्तारियां होती हैं। एक तरह से ये सिविल नाफरमानी की तहरीक ही होती है। और इन्होंने ये अब कर दिया कि जनाब, पहले तो कहा था किसी वक्त भी मैं तारीख दूंगा और अपील करूंगा, और बल्कि वो तो कहते हैं जनाब हुक्म जारी करेंगे, गिरफ्तारियों का आर्डर। तो वो इमरान खान साहब कह रहे हैं जनाब मैं अपील करूं, लेकिन अब उन्होंने ये कह दिया कि अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना हुए फिर देंगे गिरफ्तारियां और फिर करेंगे जेल भरो तहरीक शुरू। अब ये जेल, और अगर 90 दिन में वो कहते हैं इलेक्शन ना हुए तो आर्टिकल 6 लग जाएगा। वो मैंने ये पहले बता दिया हुआ है, इसमें बार बार बात कर चुका हूँ कि आर्टिकल 6 नहीं लगेगा, नहीं लगता, उसकी कुछ और शराइत हैं। और वो दूसरी तरफ जो नून लीग के मलक अहमद खान साहब हैं, वो कहते हैं जनाब इन पे आर्टिकल 6 लगता है। मैं हुकूमत को बार बार कहता हूँ आर्टिकल 6 लगाएं, इस पे इमरान खान पे, कासम सूरी पे, असद कैसर पे और सदर पे। वो असम्बली तोड़ने वाला बात है जो गैर सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पे जो बहाल कर दी थी, उसकी बात कर रहा हूँ। वो आर्टिकल 6 को मजाक ही बना लिया इन्होंने, संगीन गद्दारी का मुकदमा जनाब ये। और ये संगीन गद्दारी का मुकदमा जो है ये उनके खिलाफ भी लगा था, जो केस जो बना था आर्टिकल 6 के तहत परवेज मुशर्रफ के खिलाफ, जो बता चुका हूँ जनाब। खसूसी अदालत ने सजा दी और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने कैसे उसको, वो मिले हुए थे तमाम फरीक, और कैसे फिर वो उन्होंने वो अदालत भी ख़त्म कर दी, उसका फैसला भी ख़त्म कर दिया। अब उनका त्यारा आ गया है पाकिस्तान मैयत लेके, और इन्होंने कुछ त्यारे की डिमांड की थी फैमिली ने, लेकिन वो शायद पाकिस्तान की तरफ से नहीं जा सका। तो यूएई, हमारी वजारत खारजा ने कुछ किया होगा ना, यूएई ने एक खसूसी त्यारा दिया उनको, उसमें वो आए, फैमिली उनकी आ गई है, कुछ हमला है उनका ज़ाती, वो परवेज़ मुशर्रफ साहब की अहलिया हैं, बेटा है, बेटी है, और वो कराची में लैंड किए है। आज कोई 1:30 बजे, पौने 2 बजे के करीब उनकी नमाज जनाजा होगी। तो कुछ लोगों का ये ख्याल था कि शायद उन्हें कोई मिलिट्री के ऑफिसर या दूसरे उनकी जो मैयत है जस्दे खाक की है उसको रिसीव करेंगे, लेकिन ऐसी अभी तक कोई इतला नहीं है। कौमी असम्बली में होगी जनाब उनकी ताज़ियत के लिए या उनके साले सवाब के लिए फातिहा खानी होगी, लेकिन सेनेट में फड्डा पड़ गया। अब जो पीटीआई के हैं शहजाद वसीम साहब, ये कह रहे हैं जनाब फातिहा खानी करवाओ, और बाकी कह रहे हैं नहीं करनी। और फिर जो चेयरमैन सेनेट हैं सादिक संजरानी साहब, उन्होंने कहा जनाब हुकूमत, वो हमारे साबिक सदर थे, अगर हुकूमत नहीं चाहती फातिहा खानी तो नहीं करते। और जो सेनेटर हैं जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद खान, उन्होंने कहा जनाब मैं तो जो तुर्किया और शाम, वो भी एक यार बहुत बड़ा सानिया है, हमने भी देखा हुआ है जब ये कश्मीर में ज़लज़ला आया था, और वहाँ भी बहुत, अल्लाह माफ़ करे, तबाही, अल्लाह ताला सब्र दे, हौसला दे उन लोगों को, और जो जाँ बहक हुए हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो ये वो कहते हैं वहाँ उनके लिए मैं दुआ कर सकता हूँ, लेकिन ये जो गद्दार है इसके लिए फातिहा, ये वही जमात इस्लामी है ये वाली, जब एमए में शामिल थी, एमएमए, और इन्होंने जो एलएफओ था परवेज़ मुशर्रफ का, उसको तस्लीम किया था 2002 वाली जो पार्लियामेंट है कौमी असम्बली, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। और फिर उनके साथ मिलकर इन्होंने जो उनका 12 अक्टूबर 1999 वाला इकदाम था, कू था, उसको आईनी तफज़ दिया था। इसलिए इनके, और जो उनका रेफरेंडम था उनको आईनी तफज़ दिया था। अब ये कह रहे हैं कि जनाब वो गद्दार था। ये जमात इस्लामी उसमें शामिल थी। इन्होंने एमएमए ने जो माहदा किया था वो ठीक है, वो वर्दी वाली एक बात बीच में कर दी थी उन्होंने कि वर्दी भी उतार देगा फलां तरीक को, लेकिन वो नहीं उतारनी थी उन्होंने, क्योंकि उसमें जो आर्टिकल्स थे जिन्होंने एक्टिवेट होना था
اس میں یہ گنجائش موجود تھی کہ اگر کوئی قانون بنا لیا جائے تو وردی میں بھی صدر رہ سکتا ہے. انہوں نے وردی میں ان کو صدر مانا تھا. یہ جماعت اسلامی جس ان کی میں بات کر رہا ہوں, ایم اے میں یہ مولانا صاحب سارے اکٹھے تھے نا اس وقت, مذہبی جماعتیں, متحدہ مجلس عمل. تو اب کہہ رہے ہیں وہ نہیں. اور پیپلز پارٹی کے مولا بخش چانڈیو صاحب جو ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے کہ جناب یہ تو غدار ہے اور غدار کے لیے ہم فاتحہ خوانی نہیں کر سکتے. رضا ربانی صاحب نے کہا کہ جناب سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آرٹیکل 6 لگانا تھا, جب 12 اکتوبر 1999 کو انہوں نے جو کو کیا تھا, اس کی بنیاد پہ جتنے بھی جرنیل ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے ان سب کے خلاف یہ کارروائی ہونی چاہیے تھی. بظاہر تو یہ لگتا ہے ٹھیک ہے بات, لیکن بھائی میرے اس میں دو چیزیں تھیں. ایک تو آپ کی سپریم کورٹ جو ہے اس نے اس انقلاب کو یا اس بغاوت کو تفویض دے دیا تھا آئینی. چیف جسٹس ارشاد حسن خان والی جو عدالت تھی اس کی میں بات کر رہا ہوں, پی سی او عدالت. اور پھر دوسرا جو ان کا ریفرینڈم تھا اور وہ جو کو تھا, دونوں کو جو آپ کی پارلیمنٹ تھی اس نے آئینی ترمیم کے ذریعے تفویض دے دیا تھا. وہ چیپٹر کلوز ہو گیا, وہاں آرٹیکل 6 کی بات نہیں ہو سکتی تھی. یہ جو ہے نا کہ جناب اسمبلی بھی اس کو جائز قرار نہیں دے سکتی. یہ تو 18ویں ترمیم میں میرے خیال 2010 میں یہ چیز اس میں شامل کی گئی ہے کہ نہ عدالت تفویض دے سکتی ہے نہ پارلیمنٹ تفویض دے سکتی ہے اگر کوئی کو کرتا ہے تو, یا آئین توڑتا ہے. آرٹیکل 6 کی بات میں کر رہا ہوں. تو پھر دوسرا جو ہے, دوسری دفعہ انہوں نے 2007 میں پی سی او جاری کیا, جس سے وہ برطرف کر دیے افتخار محمد چودھری سمیت بہت سارے جج جو ہیں, 43 ججز جو ہیں وہ انہوں نے گھر بھیج دیے تھے. پہلے 66 سے, پھر اس میں کچھ لوگوں نے دوبارہ حلف لے لیے اور 43 کے قریب جو ججز تھے ان کو گھر بھیج دیا تھا. پھر اس کی بنیاد پہ لگا تھا. اس کو نہ عدالت نے تفویض دیا تھا اور نہ ہی پارلیمنٹ نے تفویض دیا تھا. حالانکہ ان لوگوں کی حکومت تھی, پرویز الہی لوگوں کی, چوری سیاحت والوں ان لوگوں کی, جو کہتے تھے ہم اس کو تاحیات صدر بنائیں گے اور وردی میں بنائیں گے. یہی پرویز الہی جو برقے مار رہے ہیں عمران خان کے لیے, اس وقت مشرف کے لیے یہ برقے مارا کرتے تھے. ان کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی. انہوں نے یہ کہا کہ جناب جو پی سی او انہوں نے جاری کیا تھا وہ آئین سبوتاژ کرنے کے مترادف ہے اور آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے. اور اس عدالت نے کہا جناب یہ پرویز مشرف اس کا ذمہ دار ہے. اب جو میں بات کر رہا ہوں کہ کیا فوج کی طرف سے گرین سگنل آنے کے بعد ان کے خلاف وہ کارروائی تھی, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ بات ریکارڈ پہ لانا ضروری ہے کہ افتخار محمد چودھری صاحب وہ بڑے گرم تھے جناب, کریں کارروائی آرٹیکل 6 کے تحت. تو منیر ملک صاحب جو تھے وہ تھے اٹارنی جنرل پاکستان ان دنوں. تو نواز شریف کی حکومت تھی. وہ ایک دن آتے ہیں تھوڑے سے گھبرائے ہوئے وزیر اعظم ہاؤس, اور وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کا بتاتے ہیں کہ جناب میں کو پیغام لے کے آیا ہوں ان کا, افتخار چودھری صاحب کا. تو وہ ان کی ملاقات کروائی جاتی ہے وزیر اعظم سے, اور وہاں فواد حسن فواد سمیت بہت سارے لوگ جو ہیں دیگر موجود ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جناب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے, افتخار محمد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ آرٹیکل 6 کے تحت آپ نے کارروائی کرنی ہے یا نہیں. اگر نہیں کرنی تو پھر وزیر اعظم یعنی نواز شریف کو پیش ہونا پڑے گا. منیر ملک نے کہا کہ جناب آپ کو پتہ ہی ہے ان کا, افتخار محمد چودھری صاحب کا کوئی پتہ نہیں, وہ ایسا آرڈر جاری کر دیں کہ آپ جناب عدالت میں آ جائیں, پیش ہو جائیں, تو یہ دیکھ لیں, مجھے بتا دیں میں انہیں ان کو کیا جواب دینا ہے. تو پھر وہاں جو نواز شریف, بہت سارے لوگوں نے مختلف مشورے دیے, لیکن نواز شریف ایک سمجھدار آدمی ہے. اس نے کہا یار یہ جو بات ہے نا, یہ جا کے اشفاق پرویز کیانی جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں انہیں یہ بات بتائیں ساری. انہوں نے پھر 2 بندے بھیجے وہاں, میرا خیال منیر ملک بھی ان میں شامل تھے. تو وہ پرویز کیانی سے, اشفاق پرویز کیانی سے ملے جا کے. تو انہوں نے کہا جناب اگر وہ کہتے ہیں تو سردست آپ کر لیں پھر مقدمہ درج. یہ انہوں نے, جو فوج کے سربراہ تھے اس وقت, انہوں نے گرین سگنل دیا تھا, جس کے بعد ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہوئی. پھر خصوصی عدالت بنی, پھر ہائی ٹریزن ایکٹ کے تحت کارروائی ہوئی, پھر انہیں سزائے موت سنائی گئی. 3 میں سے 2 ججوں نے سزائے موت سنائی, اور سندھ والے جو ہیں وہ ان کو بچا بچو کے نکل گئے تھے, کچھ جج تھے. اور پھر تھوڑا سا آگے چلے گئے سیٹھ وقار صاحب, انہوں نے کہا جناب ان کو لٹکا دیا جائے. اب تو جسٹس وقار سیٹھ صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور یہ بھی اللہ کی عدالت میں پیش ہو چکے ہیں. اب سینٹ میں جو ہوا, میرا خیال ہے کہ
मगफिरत की दुआ मांगने में मांग ली जाती तो अच्छा होता, कोई ऐसा नहीं था। लेकिन ये कम अज़ कम एक इबरत ज़रूर उन लोगों को इससे पकड़नी चाहिए जो इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ करते हैं। अच्छा, अब वो एपीसी वाली बात एक बड़ा अहम सवाल है जो लोगों के जहन में है। हम भी आज दोस्त बैठे इस पे डिस्कशन करते रहे हैं कि क्या पीटीआई और हुकूमत जो है वो एक मेज़ पर बैठ जाएगी। ये बात हो रही है कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की, एपीसी की, जो वज़ीर आज़म ने बुलाई है और 7 फरवरी को वो बैठक होनी थी, लेकिन अब उसकी तारीख कर दी गई है 9 फरवरी, अब 9 फरवरी को होगी। ये जो एपीसी है ना, इसका एजेंडा जो है वो 2 निकाती एजेंडा है, सिर्फ 2 निकात हैं जिन पे फैसले होने हैं। एक तो वो दहशतगर्दी वाला मामला है, आपको पता ही है जो पुलिस लाइन मस्जिद में पेशावर में हमला हुआ है उसके हवाले से, और कि दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए या नेशनल एक्शन प्लान जो है उसमें कुछ तब्दीलियाँ, उसको मज़ीद मौसर बनाने के लिए कुछ इक़दामात, और दूसरा जो इक़्तिसादी बहरान है इस वक्त मुल्क में, इस पे गौर व खौर कोई मुश्तरका हिकमत अमली बन जाए इन दोनों मामलात पे। जो भी दरपेश चैलेंजेस, 2 ही वो कहते हैं जनाब सरदस्त चैलेंजेस हैं जिन पे बात करनी है और कोई मुश्तरका हिकमत अमली तय करनी है। इस हवाले से जो दहशतगर्दी वाला मामला है, इस पर जो अस्करी क़यादत है वो इस पर ब्रीफिंग देगी, और जो हमारे खारजा अमूर हैं अफ़गानिस्तान से जुड़े हुए, इसी पहलू पे, इसी मामले से जुड़े हुए जो मामलात हैं उन पे सेक्रेटरी खारजा जो हैं वो ब्रीफिंग देंगे, और आईएमएफ और इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से इसहाक डार साहब जो हैं वो वहाँ उनको बताएंगे, एपीसी में तमाम मुद्दा जो है उनके सामने रखेंगे। फिर कुछ प्रपोजल्स हैं हुकूमत ने तैयार की हुई, वो वहाँ ज़ेरे गौर आएंगी। और ये जो इनको मैंने ये पहले भी कहा था, इन्होंने पहले आते ही उनकी तरफ से जब एपीसी का ऐलान हुआ और उन्होंने कहा जनाब हमने इनको भी दावत दी है, तो इनके जनरल सेक्रेटरी जो पीटीआई के हैं उन्होंने फ़ौरन कहा असी नहीं जाना, असी नहीं जाना। बहुत सारे लोगों ने फिर तबसरा किया, साफ़ियों ने भी तबसरे किए, माहरीन ने भी बातें की कि जनाब ये तो जो असल मकसद है इस मुल्क की इस्तेहकाम का, उसमें शामिल ही नहीं होना चाहते, और बड़ा अच्छा एक मौका था इनके पास जो मुज़ाकरात के दरवाजे खोलने के लिए, तो इनको जाना चाहिए था। अब इन्होंने वहाँ से भी कुछ थोड़ा थोड़ा यू टर्न लिया है। असद कैसर साहब ने ये कहा कि हाँ यार मुझे वो फ़ोन आए थे, हम 2-3 बंदों को उन्होंने बुलाया था, लेकिन ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है फ़ोन पे, बाकायदा दावत इसको मैं नहीं समझता। तो बाकायदा दावत यानी लिख के दे या जो भी उनके ज़हन में होगा। और फवाद चौधरी साहब ने भी ये कहा है कि जनाब ये मैंने तो मीडिया पे देखा है कि हमें मीडिया पे दावत मिली है और हमें बाकायदा दावत नहीं दी गई, और अगर बाकायदा दावत दी गई तो फिर शिरकत करने के लिए हम पीटीआई वाले आपस में मशावरत करेंगे। और जो असद कैसर साहब हैं उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो मुल्क के लिए हम रंजिशें जो हैं ये भुलाने के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत भी कुछ संजीदगी दिखाए। फ़रख हबीब साहब ने भी कुछ ऐसी बात की है, जनाब हम क्यों इसमें शामिल नहीं होंगे, जब मुल्क की जो तरक्की का जो इस्तेहकाम का जो मामला है तो उसमें हमें भी शामिल होना चाहिए, हम क्यों शामिल नहीं होंगे। यानी कि एक तरह से ये यू टर्न ले रहे हैं। और मेरा ख्याल ये है, मुझे ये लग रहा है कि जो 7 की बजाय 9 तारीख पे गई है एपीसी, उसकी वजह यही है कि ये बाज़ाब्ता और बाकायदा पीटीआई को दावत देंगे, खत शत लिखेंगे, मे भी कोई बंदा भी आ जाए, कोई नुमाइंदा भी आ जाए। एजाज सादिक साहब इस वक्त सारे मामले को देख रहे हैं, मे भी वो आ जाए। और फिर दूसरा जो वज़ीर आज़म हाउस में ये मीटिंग थी पहले तय, अब इसको जगह भी चेंज कर दी, अब चली गई पार्लियामेंट हाउस में, कमेटी नंबर 2 में अब ये मीटिंग होगी। तो इसका मतलब ये है कि इनको थोड़ा सा रास्ता दिया गया है पीटीआई वालों को हुकूमत की तरफ से कि ठीक है जनाब वज़ीर आज़म हाउस थोड़े वास्ते आना मुश्किल है, पार्लीमेंट से आ सकते हो ना, पार्लीमेंट हाउस आ जाओ, उत्थे आके कर लेने मीटिंग। मेरा ये ख्याल है कि ये इमरान खान खुद ना भी गए
वो तो लंगड़े हो चुके हुए हैं ना, टांग उनकी खराब है। और मुमकिन है कोई इनका पीटीआई का एक वफद जो है ये उसमें शामिल हो जाए। अगर ये शामिल होता है और नेक नीति के साथ शामिल होता है और मुशावरत में मौसर किरदार अदा करता है, नई हिकमत अमली तय करने के हवाले से ज़ाहिर इनकी भी तजावीज़ होंगी, कोई मौसर और काबिल अमल तजावीज़ लेके जाता है, तो फिर मुझे लगता है कि नई राहें जो है ना ये मुज़ाकरात की खुलेंगी। वहाँ ज़ाहिर है ये गिले शिकवे भी कर सकते हैं, जनाब साढ़े बंदे फड़ी जा रहे हो, तुसीं एक पासे यकजहती दी गल्लां कर रहे हो, दूसरे साढ़े बंदे चुक्की जा रहे हो, आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलैक्शन होना जरूरी है, वो नहीं करवा रहे तुसीं, फिर इलैक्शन होने चाहिए आ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हाँ ਇਹ ਦੋ ਮਾਮਲਾਤ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਿਲੇ शिकवे ਜਿਹੜੇ ने और साढ़े तहफ़्फ़ुज़ात ने दूर करो ना, इस तरह फिर मे भी आगे रास्ते जो है वो खुलते जाएँ, थोड़ा सा जो गर्मा गर्मी है ये थोड़ी सी कम हो जाए। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।